inyong pinili ay matinud-anon, malinawon, sa Ginoo may bendisyon. Danggo pa karon, basin matuman ra pohon, kausaban sa atong eleksyon. Ako kanunay naglaom, kabaguhan maangkon, bisan lisod ato gihapon himuon. Pilion ta ang butan sa balaod nagatuman, ang way pihig kabusman o adunahan. Sa Diyos siya mahadlukon, kinaiyahan maampingon, kinabuhi alang kaniya bilinhon. Ang angayan nga kandidato, maugayon atong iboto, dili tungod lang kay kailang pamigo. Kung sa kwarta kita mudawat, ang mudaong basig mangawat, butal sa imong konsensya, dili tungod sa kwarta. This day I call the heavens and the earth as witnesses against you, that I have set before you life and death, blessings and curses. Now choose life, so that you and your children may live. In the book of Exodus, we read how God called his people out of slavery and entered into a covenant with them, such that if the chosen people obey the laws of the covenant, they will become his people, and he will be their God under his blessings and protection. What were the laws of the covenant? These are the 10 Commandments, a set of 10 moral laws that should guide our behavior before God and before each other. Worship God alone. Keep his name in highest esteem. Keep his Sabbath holy. Honor your father and mother. Respect the sanctity of human life. Keep human sexuality sacred. Uphold private property. Speak the truth at all times. Maintain the sacredness of marriage. Uphold social justice. Thus, in Deuteronomy, Moses equates obedience to these moral laws with choosing life itself. For obedience to these bring blessing, while disregarding them bring downfall in our life as a free nation. God did not counsel us to choose what we like, whether we like life or death. In fact, he exhorts us to choose life, to choose the moral option, to live holy and blameless in his sight as people of the covenant. Such should be our option in the face of the electoral process, to choose life, to choose what is right. For elections are and should be a most sacred exercise, the practice of our freedom, not to choose what we like, rather with the guidance of the moral laws that our God has set before us. Thus, we call this webinar Choosing Life Forum, in order to make this sacred act of suffrage bear positive fruits for our life and for the life of our nation. Welcome to Choosing Life Forum.
Maayong adlaw kanatong tanan. Sa makausa pa, welcome ning atong online forum, ang Choosing Life. Sa nakalabahing ikaduhang hugna ning atong tulumanon uban ni Monsignor Harold Parilla, atong nakatunan ang kabahin sa konsyensya o conscience, nga mao ang pinakasentro nga luna sa atong pagkatao, kung diin atong mahimamat ang Ginoo. Kini siya lahi sa terminolohiya sa psychology kay nganlan og superego. Gitagaan og dakong gibugaton ni Monsignor Harold nga gikinahanglan nga kining atong konsyensya, atong hulmaon pinaagi sa pagbaton sa mga right values and principles. Aron sa tinuray gayud, atong mahimamat og mabati ang kabubuton sa Ginoo diha sa atong kahiladman. Gikinahanglan nato ang giya gikan sa Dios uban sa atong lunsay nga paningkamot aron mahulma kini sa paagi nga mosangpot sa pagpili sa kinabuhi alang sa kaayuhan sa tanan. Karon atong pagahimuon ang ikatulong hugna nining atong tulumanon, diin kini magpunting sa mga nagkalain-laing posisyon sa gobyerno nga atong pagabutangan og opisyal sa umaabot nga piniliay. Atong tukiun og maayo ang katakos og qualifications sa buot magpapili kung haong bagyod siya sa maong posisyon sumala sa nakapatik sa atong batakang balaod. Aron kita magiyahan nining maong buluhaton, dako kaayo natong garbo ug pasalamat nga atong ikauban karon ang former DILG director ning atong lalawigan sa Bohol og Negros Oriental ug at present the DILG director sa Mandawi City, Cebu ug usa ka bul-anon si Director Johnjoan A. Mende. Siya pagahinabion sa duha nato ka mga tinun-an sa Holy Name University nga sila si Victoria ug Ernest. Ug karon ania ang ikatulong hugna ning atong tulumanon nga atong giuluhan og Voting Right, Choosing the Right Leaders, a dialogue with Director Johnjoan A. Mende. Maing buntag ka natong tanan, ania kita karon sa usa ka importanteng diskusyon nga magaauhag sa katawhan, ilabi na sa kalambuan sa atong mga kabatanunan para sumaabot nga piniliay. Sa unang kabahin sa ato ang Voters Education Series, naghisgot kita og what is the importance of voting as it is considered to be sacred. Ug kauban nato ani si Bishop Abet Uy and si Father Ado. Sa niaging episode usab, naghisgot kita sa Voting Right, Upholding the Truth with Monsignor Harold Parilla. And so for today's episode, we will be exploring on the structure of the government, especially with the duties and responsibilities sa ato ang executive and legislative branches, sa ato ang local and national level. Without further ado, let us venture on a journey towards the realm of politics. Together with us is the DILG City Director of the City of Mandaue, no other than Sir John Mende. Hi, good morning, Sir John. Hello po. May buntag. Hi, we are the students from Holy Name University. I am Victoria, and together with me is Ernest. And Morning, sir. it is truly an honor to have you here, sir, bisan paghektik kayong schedule. Thank you so much, sir. It's my privilege, no? Thank you also for Holy Name University for inviting me here. Sige, sir. So we will gonna start the questioning na, sir. Ha? Magsugod at sa first question na to. Okay, ready na ka, sir? Okay. So kanunay namong madunggan ang pulong nga gobyerno or government sama sa local or national government. Makadungog pud mi og pulong nga panggobyerno or governance sama sa transparent or accountable governance. Unsa man gyud ay ang buot ipasabot sa pulong nga government o governance? Victoria, when we say government, we refer to the institutions that have the mandate of governing. We refer to the national government and the local government. The
these agencies for governing. So, mo ang mga institutions. First, ang national government in contrast to local government units. There are several types of local government units. We have autonomous regions, mauni ang BARM sa pagkakaroon. We only have one autonomous region. And we also have the provinces, the cities and municipalities, and the barangays being the lowest political unit. So, in contrast, governance refers to the whole process of making decisions, implementing these decisions, monitoring such decisions that they get to be implemented, and also holding accountable those dunay tahas sa panggobyerno. So when the contrast there is that government refers to the mechanisms of governing, but governance refer to the process of governing. So, say for instance, lapad kayo ang governance. It involves a lot of dynamics. Gingon ako ganina, sugod ta sa planning, sa budgeting, ang fiscal management, ang pag-implementar sa atong mga plano through programs, projects, and activities, na aputay in dynamics of governance, ang pag-mobilize sa atong community. These are the aspects of governance. And you mentioned sa imong question ganina, some principles of good governance, chief of which would be accountability. The responsibility of having to account those who have the mandate, to hold accountable those who have the mandate to govern. Ang atong mga opisyales, manubag sila sa ilang mga desisyon on how they have implemented those decisions. So that's one. Second would be transparency. Ang pagkaklaro, pagkadayag, nga ang gobyerno maghatag sa saktong impormasyon sa iyang constituency. So that's transparency. Katulo would be responsiveness. What we mean by governance being responsive is that mutubag siya sa sakto nga panginahanglan sa iyang katawhan. Ang iyang mga plano, igo ug nakatubag sa mga needs of the constituency. Siguro other principles po is kining gitawag na mo sa DILG, we promote the participation of people in governance. So there are several venues of participation nga makita nato sa atong local government code. Ang representatives sa atong planning councils, mga pamaakaron pod among gipaningkamutan kaning nga dunay ma-plaster, ma-institutionalized ang project monitoring, which is participated by civil society also. So we mean good governance when people participates in government. I think that is the value of kanang distinguishing government and governance. Kay governance as a whole should not be left alone to our elected officials. Kanang naa naglingkod sa government. Kay daghan man tag mga venues of participation sa governance. So that's our responsibility also as part of the constituency. So I think very useful ang question of determining or distinguishing government and governance. All right. Thank you for that clarification and pag-emphasize mo, sir, no, sa structure or the mechanism and the processes with regards to the government and the governance. And I would like to go past the structure itself, the mechanism that you've mentioned earlier. Kung atong mabasa sa atong Batakang Balaod or Philippine Constitution, doon na tayo nakabutang dito nga naatay tulo ka branches of government, executive, legislative o judiciary. Unsa day mga tahas aning matag usa ka branch, sir, og how does one differ from the other? Yes, we start off with the legislative branch. Mao ni ang gitahasan sa pagpanday sa mga polisiya o mga balaod nun. The legislative power is within mao nay purview of the legislative department. The executive department, on the other hand, is tasked to execute
these policies and laws. And siguro sa judiciary, mauni ang ang role sa judiciary is to interpret the law, no? Whenever there are controversies, actual controversies sa mga balaod ug ang pag-implementar niini. So mao ni ang basic nga roles sa atong three branches of government. And by the way, I forgot, no? Ang main purpose of governance is naklaro sa atong constitution, the promotion of katong giingon ni Monsignor ni Bishop Abet nga the promotion of common good. Now this finds resonance also sa atong local government code sa section 16 kanang gitawag og General Welfare Clause. So the purpose of governance is for the promotion of the common good, the improvement of the quality of life of our people. I would like to follow up lang, sir, no, with regards to the branches. No? What does it mean with these three branches to being separate and sovereign yet interdependent? Yes, mo ni gitawag og the principle of co-equal ang three branches of government. No one is above the other. And although, because they have different roles to fill in governance. As I said, mao tong tulo ka specific roles sa each department. When you say interdependent, because the complexity of governance demands that these three branches of government coordinates. So mo gitawag interdependent. However, naputay principle nga gituyok ni because they are the checks and balances of government. So the president, being the chief executive, can be held accountable through sa Congress. Ang bisan ng atong mga judiciary pod, can be held accountable through Congress. So this is how they work, interdependently. Daghang salamat ato, sir, no, sa imong pagpaklaro nga ang tulo gid ka branches is equal, no? Kay sagad man gud natong mahibaluan nga ug mingon tag ang presidente labaw gid siya sa other branches, no? Or legislative and judiciary to be specific. Ug usa ka na sa mga katuyuan niining ato ang voters education nga mapaklaro and to let them understand that we do not only choose leaders who do not know how to run the government or how the government works. So karon ang akong sunod nga pangutana, unsa ba gyud di ay aron kami makahibalo unsa ba gyud di ay ang mga mandato nga gihatag sa atong balaod or sa atong constitution ning atong mga opisyal nga atong pagapilion karong eleksyon ug unsa man ang mga kwalifikasyon or mga abilidad nga gikinahanglan aron matuman nila ang ilang mga mandato. Magsugod ta, sir, sa executive. Like I said, the executive branch is tasked to execute the policies and laws as formulated by the legislative branch now. So this execution of plans and programs for the, again, promotion of the general welfare sa atong constituency. So it comes with services and programs. Mo na main task of the executive department or the president or ang local chief executives nato, ang governor, ang mayor, ug ang punong barangay. Ang legislative branch, like I said, they are tasked to craft the laws, make policies in governance. Chief gani usa ang paghimo sa atong budget. Let's take the budget as a policy instrument, Although this is where the interdependence moabot, lies asa man. Ang proposal or ang initiative comes from the executive department. Ang paghimo, pagpanday sa mga programa o ang pagpanday sa budget. But kinsa man ang mo-authorize sa maong budget, it's the legislative department. That's where the interdependency comes. So, maka-impluensya. Sakto ka, maka-impluensya tinuod ang chief executive sa atong legislative nga body. Kay kung sa may iyang gipropose, kung it would find resonance pod sa atong legislative body. So, bisag mga balaod, kung naakoy priority nga balaod,
I could lobby ito Congress or to the sanggunian para mapasa ang maong balaod. So that's where the numbers kuan kanang is very important kung you have so many allies in the legislative department. Part man na sa dynamics ang agenda building. Pwede mag-create og agenda ang executive branch, pwede po mag-create og agenda ang development agenda ang legislative branch. And somehow they need to talk, no? They need to dialogue. What development agenda would be responsive to the needs of the people. With regards to the qualifications, sir, like for instance, if I am to vote the president, unsa di angay nga mga abilidad nga dapat naa ang atong presidente? Ernest, if you go to the Constitution, very minimal, no? Very minimal ang qualification, able to read and write, and is just a certain age requirement kung presidente ka, kung senador ka, no? So very minimal. Ngano man na gituyo na kay para maulagi sa dunay opportunity tanan, no? In a democratic society, dunay opportunity tanan to lead. So that's how it works. But as to qualifications, no? I do not intend to be cliche about this, but I go to our kanang itawag na mo og department branding, no? Sa DILG, no? We have this department brand that DILG is una, matino, mahusay, at maaasahan. So kining tulo, I think bisag asa nga branches in government, no? And even in civil service, dapat kining tulo ka qualities makita nato sa ato mga public servants. By una, matino, you can see the kanang nga ni hierarchy. Giuna gyud ang matino. At matarong, no? Masunuron, observing the rule of law, pag-observe sa mga basic human rights, ang atong mga opisyalis kinahanglan dunay integridad or integrity. By integrity we mean whatever we hold sa atong pagtuo, our beliefs, our vision should find resonance sa atong actions, no? Ang gitawag na to walking the talk. So I think that cuts across kaning the branches of government. The second is kining gitawag na to mahusay, has the skills, the knowledge, no? Sa pag-perform sa iyang duties and responsibilities, no? Kanang dunay kaalam. And I think, no, ang ikatulo would be maaasahan. Ng pagka-dependable, no? We know what to expect, no? Kampante ta nga consistent ang atong mga opisyales or leaders. Nay buzzword karon, buzzword nga ang atong kalibutan is characterized as VUCA, no? Nabang volatile, uncertain, complex, and ambiguous, no? I think our experience karon of pandemic, gi-audit, that's a characteristic of a VUCA world, no? Ang quality nga gipangita nato karon sa atong mga leaders and officials would be someone who can navigate through these uncertainties. So aron kampante ang katawhan kung asa ta dadon sa atong mga leaders. Salamat ato sir, no, kay nindot gyud siya nga imong naklaro nga aside sa gihatag sa constitution nga mga requirements or qualifications sa ka-opisyal nga pwede siyang mudagan, aduna pud tagingon nga matino, mahusay at maasahan, which I think is one of the good basis for us to choose a leader. Kay usahay man gud dali ra kayo ta mailad sa mga ngindot nga butang ba, or like sa for instance sa mga advertisement, no, or sa mga sa panadiha kanang mga tarpaulin sa gawas. And I thank you that for giving us that enlightenment at that particular part, no, especially with the skills that actually we need for a particular leader to have in running a government. In choosing manggod candidates, no, or in choosing our leaders ba, siguro years back ang atong murag kanang inclination is we tend to look at the personality of the
the candidate. Unya, mingan sila, ayaw mo tanaw kay that's personality politics. You look at the platform. Pero we could not discount that we, human as we are, as people, as the electorate, mo tanaw magyud ta unsang klase nga tao ang atong mga lideres. So I think it still holds kanang mga personal character sa atong mga leaders. But the second hisgutanan na is tinuod pud tong dapat na ay plataporma, platform of governance. Unsa may plano. Ang problema lang nga ako nakita nga nay kakwangan is that walay mechanism of holding our leaders that they will be true to the platform nga ilang gisaad sa during the elections. I see nga there's a fertile ground for reform sa atong unsa may akong gitan-aw nga mekanismo ana anta ang kanang formation of true political parties. So siguro sa mga batanon, I would again perhaps encourage you to explore the formation of true organizations, political organizations. Kay murag mo na itong na sinati karon nga nagkabuak-buak ang mga partido, mobalhin og laing partido. So naay mga proposals in reforming the political party system. Kanang dapat ma-punish ang there's a accountable ang mga party members kung mobalhin siya, di siya makadagan sa sunod nga election kung mobalhin siya og laing party. Mga ingana nga reforms nga atong gusto makita. Para lagi kay we need a mechanism nga true to what is being promised nga gipagsikaran sa ideolohiya or sa principles of the party itself. Thank you, sir. How about you, Vic? Ako would definitely agree with the idea of sir of reforming that certain that kind of provision jud sir. Tinuod jud na sir nga naa jud mga panahon nga ting election na ta panguyaban man gud tanig election kay as what as Bishop says equal gyud tanig election bisan pag publika dato ka usa ra gyud imong botar so equal gyud ta namon ang panguyaban ta nalang tanan. But I would definitely support the idea that was explained to us by Sir John Mende. So, lain na po nga pangutana, Sir Bakay. Naman po'y naghisgot ba nga, dili lang executive, legislative, naman po tayo laing-laing sector sa ato ang government. Unsa man po ni sila, Sir John? I think what you mean is the sectors of governance. Those fields of governance. Unsa may mga areas of governance. Para to emphasize siguro, dili sayon ang magdumala. So daay mga areas nga angay idumala. So I think there are basic areas. We will determine ang kanang gitawag na to social sector. Sa social sector of governance dinhi na fall ang promotion of peace and order, ang provision of health services, education, so other social welfare nga services. Mao ni ang usa ka tan-awon kay ang tahas sa panggobyerno kay ang paghatag man sa mga batakang serbisyo sa iyang katawhan, basic services. As an political bureaucratic organization, mao nay usa sa mga tahas sa government to give the services. The second siguro nga sector of governance rather is ang kanang gitawag economic sector. Ani ang paugmad sa ekonomiya. So naani makita na to ang mga primary drivers, secondary drivers of economy. So unsa man agrikultura, the fisheries, industries and so on. Ang ikatulo could be ang gitawag na to environmental sector. We could not continue developing ato lang ihiklin ang the cost of environment, kay ako motuo ganin ko nga dapat ang environment usa sa mga stakeholders, dili lang kay kitang mga tao, civil society and government in governance, dili lang kay kita lang ang stakeholders in governance kundi even in the environment, bisag dili siya tao, dili siya but an entity nga dunay cost or dunay stake in how we develop. So environmental sector.
Ani, nakita na to ang mga programa on solid waste management, ang atong how we manage our coastal resources, our forest land. No? That's what we call environmental services or sector. Ang ikaupat would be a cutting across nga sektor, kanang gitawag og infrastructure. Why would I say cutting across? Because infrastructure development supports adto sa social, like the, pag-construct og buildings for schools. So mo support siya sa social sector, particularly in education. Ang roads, no, road development, ang telecommunications, basically dito siya dako nga mo suporta sa economic sector. Ang atong mga public buildings also, ang mga government buildings, no? These things encompass kanang gitawag na to infrastructure sector. And the last would be kanang gitawag og administrative sector or institutional sector. Mauni ang murabag og sa organization pa, the internal part of the organization of government. Dinhi nalangkob tong other dynamics, no, ang pagpaplano nga dapat participatory, apil ang katawhan, na konsulta, no? Apil sila sa pagbuhat sa plano. Kaduha, siguro kining fiscal management, ang pag-budget, ang paghimo sa budget, and making government transaction transparent, and kining free-flowing ang information. Dapat ang gobyerno, no, na i-call karon nga dili lang kay unta ang katawhan mo demand nga mohatag og impormasyon ang gobyerno, kundi ang gobyerno mismo sa iyang the way government does things should be open na dayon ang maong impormasyon for paggamit sa atong katawhan. I would like to add a follow-up question with regards to the information, sir, that it should not only that the stakeholders or ang mga tao ang mo demand, but also the government would have actually the role to relay the information. Do we have something, or do we have laws, policies actually existing but has not been implemented perfectly or appropriately in with regards to information dissemination coming from the perspective of the local government unit? So bale, unsa man kini nga aduna ba tay mga balaod aron pud ma-aware ang ato ang mga voters, no, ato mga katawhan nga aduna tay basihan dili lang kita mo demand but also that ang gobyerno mohatag sa insaktong impormasyon. Yes, let's put ourselves now in the context of local government units. Natay basic policy sa atong nasod, the freedom of information. That all government documents are open to the public. Although there are exceptions. May mga exceptions. And there are processes. Dapat mo request ka, magpaila ka, o mo state ka sa imong purpose, unsay imong gamiton sa maong informasyon. There are other advocates of the freedom of information nga dili na unta ingon ana, no, but sa pagkakaron that's how it's being done, no? You request, you state your purpose, and so on. Ang sa DILG pod nangampanya pod mi kanang gitawag lagi og full disclosure policy. So ang mga local government units amo na silang gipang monitor nga iplastar yun nila tong 14 ka document, public documents, gikan sa annual budget, giun sa paggamit ang 20% development fund, giun sa paggamit ang DRRM fund. These documents, mga financial documents, iplastar ni adto sa 3 conspicuous places in the local government unit. Nya naapo na siya website wherein adto na to ibutang ang atong mga documents. Medyo dili pa ingon ka hingpit na apay mga kakwangan kay usahay, available tuod ang mga dokumento, but kitang mga katawhan dili kayo ta ingon nga kahibaw unsaon paggamit ug unsaon pagtan-aw niini. So I think ang sumpay ug ang tandi unta ana is that we capacitate our people on how to look at the budget, no? So ingon ana ang atong sa transparency nga mechanisms nga atong ipadagan sa local government units. Actually, sir, first time na ako nadunggan nga naaday po yung website as a platform for disclosing information coming from the government. Is it required, sir? Nga ang matag LGU adunay website?
Gi-encourage ang dunay website, kaugaling yung website. No? But ang kanang gitawag na kog full disclosure policy nga website that is being managed by the department itself. So all local government units mo submit dito sa maong website, sa maong portal. Thank you kayo, sir, no, nga imong gipaklaro gid na mo karon nga adunay mga areas of governance unya kay ambot lang kung ug ako for instance dito siguro sa mga lugar o sa mga barangay kasagaran lang na akong madunggan ng common projects sa mga area siguro is onto roads or more onto infrastructure. We seldom see environmental projects, we seldom see healthcare, education, etc. Unya, klaro to, nga dili lang yun siya for infrastructure lang ang umuhis ko ta governance. Thank you, sir. Unya karon ang ikaduha, ang sunod akong pangutana is, base sa imong mga discussion with regards to the tahas, mga mandate sa itong mga opisyal, nga ilang pagkuptan, o sa mga kwalifikasyon nga angay po natong pagabantayan o atong himong basehan, unsa may imong ikadugang tambag nga mo or additional na mong timan-an aron kami makapili sa saktong opisyal karong umaabot nga eleksyon. I was hoping no nga as in part of this dialogue you would be giving that nga unsay angay ninyong gustong makita sa inyong mga local officials or sa atong mga elected officials. Balik gihapon ko sa the three qualities nga akong gingon ganina. The quality of being matino, mahusay, at maasahan. And ang gitan-aw nato karon, no, I'm as sa Department of Interior and Local Government, kanang mga elected local officials nga maka-harness bitaw sa gitawag og namagoy twofold nature of powers ang usa ka local government unit. Kining governmental power o kining gitawag og proprietary power, no. Nangita ta og mga klase nato nga leader sa lokal nga maka-harness aning duha. Unsa man ni? Kining governmental powers is basic man na nga being a part of the bureaucracy, ang atong local government units gitahasan sa national government nga maoy mo hatag sa mga batakang serbisyo sa usa ka geopolitical nga unit, no? Usa ka probinsya, usa ka lungsod. Mao na tahas sa kanang gitawag nato governmental powers kanang to protect our citizenry and to give the adequate service. Ang ikaduha is quite wala kayo ma-harness, no, kanang gitawag og proprietary or kanang corporate powers, the power to own property, no, para to generate community wealth. Kana bang mo engage into business. The primary consideration is the market and profit, no. Makita na ito yung nagtawag na itong mga local enterprises, local economic enterprises. Ang pagpadagan sa usa ka merkado, ang pagpadagan sa usa ka waterworks system, ang pag-create og other subsidiaries nga maka-generate og income and wealth sa community. So these two angay natong muna akong usa ka batayan, no, kung doon na ba'y kwalipikado ba ang usa ka leader maka-harness siya sa duha ka powers in local government units. Yes, Vic. Tinodyo kay na sir no kay these past few days mo gudang para nako bitaw kailangan jud masabtan sa mga tao especially nila those who are living in the provinces nga dili lang jud dapat mag-focus ra tagtaman sa atuang national government. Dapat po tagaan po natog husto nga kanang sakto kayo nga pagtagad po ang atong local government kay sila man gyud ang first line in command kay sila man jud pinakauna natong madulan kay lain sad mo ditso na ta di ba dayon sa national o mo nang kailangan jud nato pod ato pong susihon pod ang atong mga local candidates nga dapat ingana pod ang naa nila dili kay ato ra na pangitaon tanan sa atong president kay unsaon man nato ang nindot nga lider sa ibabaw mismo ang ubos ang atong problema, di ba? So I would definitely agree to that, sir, and we will definitely eyeing on the two jud nga powers nga yung mentioned earlier. Yes, truly. Ikaw, Lee. Yes, bitaw no kay kasagaran maningil ta sa taas, no, without knowing nga pwede day po ta diri sa ubos. And actually, even though kanang
with regards to the income in generating project, yung mong mention ganina, sir, pwede they gid siya sa itong mga local government units. Sige, sagad manggaling iingon nila nga wala kuno sila makuha nga budget. Although, yeah, a massive budget would actually be needed in the development of local government units. But actually, they do have the role, no, to have their own income generating projects. Actually, one of the principles nga gi-enshrine sa atong constitution is the promotion of local autonomy sa mga local government units, no? Nga mahimo siyang self-sustaining unta. There's a landmark case karon nga gipa-implementar na sa national government kanang gitawag nato Mandanas. Mandanas. Although ang mga services sa local government units dugay nang na-devolve, no? Kanang gitawag nato sa decentralization, pag abot nato sa local government code, gihatagan na silang more powers. Medyo kulang-kulang lang yun og resources. So with the Mandanas ruling, miingon ang Supreme Court, it is not only the internal revenue allotment mo ihatag angay as share sa local government units, but also ang basis na karon would be national taxes na. So mudako na karon ang bahin sa local government units. However, lagi tungod sa atong pagka ever-changing, volatile, uncertain nga kalibutan, naabtan ta sa pandemya, no? So, ang basis karon that 2019 nga national tax, karon mo'y nahatag karon sa local government units. But, maka-expect yun nga mubo kayo sa 2020 when the pandemic came. So, mo na nga, again, ngita tag mga leaders nga maka-exercise sa proprietary powers para ma-maximize niya in the generation of local income and local resources. Truly, we need a leader who knows how to maximize such a small resources. Yun, tinuod, yun na nga. Dapat mangita dyan tag someone nga kabalo kayo mo manipulate kung saan niya pagpa-maximize dyan. Tinuod. Not manipulate in a bad way, di ba, Lee? Yeah, actually to manage the resources, how to maximize our very limited resources. Yes. Yun. All right? Okay. For our next question, sir, unsa man imong ikatambag sa mga botante, labi na kanamong mga kabatanunan, aron mapanigurado namo nga aduna joy maayong dagan sa panggobyerno sa ato ang nasod. Ang pangutana ikatambag kuno nila mga batanon. Murag na distinguish na gyud ang asa mga age range ba. Murag lisod-lisod na da kay murag magtiniguang na kuani kintay. I think I would maghimo ko usa ka rejoinder sa panawagan ni Bishop Abet o ni Monsignor Harold, no, to go out and exercise your responsibility to vote. Di lang ko kay bawo, no, og tinuod pa na nga dako og kanang gitawag nato apathy sa maong exercise. Kay murag og basihan nato ang Facebook as a gauge kintahay of engagement sa coming elections. Murag banha kayo ang Facebook, daghan nang giaway. But the ultimate kanang siguro indicator would be ang voters turnout, no? So I'm hoping, no, nindot po tanawon ang demographics kung kinsa man tong nanggawas mong boto, unsang idara. So I will still, no, join the panawagan nga pag exercise sa maong boto. Siguro part of the reason nga na ay apathy, nga walay pakialam, no, is kanang the frustration ba of having elected someone and then defeat ang atong expectations kay di mao ang gipangbuhat, no? Siguro may napay mas lawom nga rason na kay basig gatuo ta, siguro kadaghanan nato nagtuo nga ang atong responsibilidad, no, in governance is mahuman lang og maka drop na ka sa imong balota, no? Mao bitaw to nga very important to nga atong i-distinguish ang government sa governance kay again we would like to say nga we all have a stake in it, so we need to come out and participate in the processes of governance. Usa siguro pud ka rason, no, nga kana bang di naganahan mamutar kay wa gyud daog-daog ang ilang gibutaran. Dili man gud ni ingon nga kuan nga nabang singa it's not a kanang zero sum game, no, nga you win and you lose. Although in elections there are people who wins, there are people who loses also, no.
siguro atong hinumduman as magtotoo sa atong pagtuo that our God is also a historical God. God and the Holy Spirit works in our history. So siguro tinuod ng giingon nga kanang we deserve the kind of leaders that we elect considering our political maturity at this time, considering the milieu, no? Unsa may trends karong panahona. And unsay resulta sa election, I think we deserve the kind of leaders that we have. Pero dili na angay ikaguol or dili na angay ika-frustrate siguro, no? Kay ngano man kay naglihok man ang Espiritu Santo. Unya kita gitawag gihapon ta bisan og pilde ang atong gilabanan, gitawag gihapon ta, no? To be the workers of the Spirit in pursuing our advocacies, in pursuing our reforms, para puhon, we build the society that we dream. So I think mo na akong panawagan sa mga batanon, ayaw mo ka-discourage. Tino, Jud, and I would like to take this opportunity, Jud Ernest, nga manawagan jud ko sa mga kabatanunan, nga gawas mo sa inyo, mamutar tang tanan, kay kani atuan na jud ning panahon, di ba, Lee? Yes, Diba? no, and of course, no, one thing what nga na-mention ni Sir ganina is that ang atong role isip mga voters does not end after we casted our vote, no? And especially na mulingkod na sila, ana pa hinuon nga time, mas ma-involve ta with regards to the promises that they've given unto us before they were elected, no? Uy, napadayo siya, no? Kaning democratization ba? Kana bang pagpahingpit sa atong mga venues of democracy or democratization process na to ba? Kana bang giingon na to, like say, kamo kay mga techie man mo, no? Mga digital natives, no? I hope someday that the youth can explore the use of technology in making our elections freer, no? In making our planning and budgeting processes more accountable, no? And more informative sa atong constituency, no? Kung mahimo pa lang tanang consultations mahoglag Mentimeter, why not? So I'm still looking for you, no, sa inyong generation to explore technology to improve our democratic processes. Alright, no? So pohon siguro, sir, kung si Victoria na ang pohon, governor. Or Takibaw. anyway, daghan ang mga kabataonon karon nga napoy mga initiatives on how to maximize also technology, how to use the available resources that they have, especially that they cannot go outside, no? And they want to obtain information, relevant information that is of course credible, no? Because that's very important for the formation of public opinion actually. Tino, Jud, na limo na importante, Jud, nga mutanaw jud ta ni atong voters education series kay mo jud ni ang tumong gyud Yeah. atong mga tinguha nga mo help ta ginagmay bisag ginagmay lang gud in town in our own little ways, in a sense na we make ourselves available pod unta nga Yes. mo botar ni upcoming election. That's right, Vic. And of course, thank you so much, sir, no? Atong hatagan si Sir og daghang palakpak. Oh, ara. Thank you very much also, Yeah. Ernest and Victoria. Daghan kayo tag mga nakatunan, mga napupo nga mga mensahe nga angay natong pagahinumduman, especially no sa struktura o proseso matud niining gobyerno o panggobyerno. And I hope no nga dili lang kita matintal sa unsay nindot sa gawas or kung unsa lang ang atong makita kundi atong gamiton gyud ang atong mga nakuha nga impormasyon aron pagpili sa kung kinsa ang angayan nga opisyal nga may mulingkod og magaserbisyo kanato karong maabot nga eleksyon. Ug karon akong tawagon ang ato ang Professor Josefina Semene, MA, to give the certificate of appreciation to our resource speaker. Before we give this certificate of appreciation to our resource speaker, allow me to read the citation. Holy Name University, in partnership with the Diocese of Tagbilaran City, certificate of appreciation is given to Director Johnjoan A. Mende for his invaluable insights shared as the resource speaker for voting right, choosing the right leaders. Dialogue with Director John Mende as part of Choosing Life, a voters' education webinar series, given this second day of April at the Immaculate Heart of Mary Seminary, Taloto District, Tagbilaran City, Bohol, in the year of our Lord 2022. Signed,
Father Roel F. Lero, SVD, MAT, PhD, the University President, and Most Reverend Alberto S. Uy, DD, the Bishop of the Diocese of Tagbilaran. We will also be giving certificate of appreciation to our two reactors, our dear students of Holy Name University. Thank you so much. But before we give this certificate, please allow me to read first the citation. Holy Name University, in partnership with the Diocese of Tagbilaran, Tagbilaran City, certificate of appreciation is given to for his or her invaluable insights shared as the reactor, for voting right, choosing the right leaders, dialogue with Director John Mende as part of Choosing Life, a voters education webinar series. Given the second day of April at the Immaculate Heart of Mary Seminary, Tagbilaran City, Bohol, in the year of our Lord 2022. Signed, Professor Josepina T. Semeni, the head of the Voters Education Committee, Father Nestorio H. Obalde Jr., SVD, the Presidential Assistant for Religious Education and Mission, Father Ramilo V. Mapaye, SVD, the Vice President for Academic Affairs, Father Roel F. Lero, SVD, MAT, PhD, the University President, and Most Reverend Alberto S. Uy, DD, the Bishop of the Diocese of Tagbilaran. This first certificate is given to Maria Victoria G. Hibaya. And to Ernest Lee C. Tambis. Ug mao kadto ang ikatulong hugna nining atong online forum. Kini ang inyong anchor sa makausapa, Celso Tabaranza sa Holy Name University nang hinaot sa inyong pag-uban kanamo sa ikaupat ug katapusang bahin ning atong tulumanon, Choosing Life. Daghang salamat, pag-ampo ug pag-amping.